على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة
لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
صفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا
إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه
واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله. cek واحد اثنين ثلاثة. cek واحد اثنين ثلاثة. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة. cek 1 2 3. بسم الله. بسم الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل ويجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالسنة المتصل من مجلة العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسنتين إلى إمام ابن حجر السعدي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الوصايا وفيه الولاء والأمر. وعن أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسن أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارودي ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة إسناده حسن.
وبه إليه قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي افترضت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة hadis diceritakan dari Sayyidatna Aisyah anna rasulan bahwa ada seorang atan Nabiya sowan pada Rasulullah SAW faqala matur ya Rasulullah inna ummi bahwa ibuku tulitat ay ukhidat faltatan faltatan ay baghtatan ukhidat kapundhut faltatan mendadak baghtatan tulidat nafsuha berarti wafat mendadak ukhidat faltatan ay baghtatan itu wufiyat hujatan kabundut mendadak walam tusi lan dereng wasiat mboten wasiat wa adunnuha aku meyakini beliau lau takallamat kalau sekiranya bisa berbicara karena sekarang sudah wafat jadi tidak bisa berbicara. Tapi saya tahu kalau ibu saya itu adalah orang loman. Tasaddaqat pasti bersedekah. Permasalahannya kok nggak sampai menyampaikan wasiat, padahal saya tahu ibu saya itu siapa. Karena itu kemudian beliau matur pada Rasulullah afalah ajrun. Apakah bagi beliau ada pahala ya Rasulullah in tasaddaqtu kalau aku mengeluarkan sedekah anha atas nama dia bismiha sekaligus sudah tentu pahalanya mengalir pada beliau. Qala Rasulullah menjawab na'am iya bagus muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Lafaz hadisnya aslinya terdapat di riwayat Imam Muslim. Jadi di sini barangkali antum bisa menangkap ya. Kalau sementara ada pihak lain yang membatasi bahwa yang sampai pada orang tua itu cuma 3 ya. Selalu begitu. Tidak bisa. Berkaitan dengan hadis idza mata ibnu Adam yang qata'ah putus sudah illa min salasin yaitu sedaqatin syariatin au ilmin yuntafa'u bihi au min awaladin. Itu kan hadis untuk dirinya sendiri, bukan dari orang lain itu. Seorang karena sedekah jariahnya otomatis walaupun beliau sudah mati terus mengalir dari siapa? Dari dirinya
sendiri. Itu punya ilmu, alhamdulillah bermanfaat dari dirinya sendiri. Awalatin solihin yad'ulah, mendidik anak jadi anak soleh. Siapa yang beramal? Dirinya sendiri. Kalau ini dari mana? Dari anaknya sendiri kepada orang tua. Begitu Rasul bilang na'am, apakah hanya anak untuk orang tua? Orang lain boleh enggak? Disitulah luasnya pengertian. Sehingga kemudian Masya Allah. Jadi kita catat satu-satu. Dari luasnya ini kemudian bicara masalah wasiat sendiri. Kenapa ada wasiat? Kenapa ada wasiat itu disyaratkan? Syuriat ziyadatan fil amalis salih. Begitu mestinya orang mati selesai amalnya, tapi masih ada kesempatan kalau ataupun kemudian ingin setelah mati, dan ini justru setelah mati dilaksanakannya, bukan waktu masih hidup, karena wasiat itu adalah setelah kematian, maka amalnya menjadi tambah. Ziyadatan fil amalis sholih, padahal dia sudah mati, yang mestinya ingqata amaluh. Tapi karena ada wasiat, yang ini diambilkan dari harta miliknya yang ditinggal, yang semestinya begitu ditinggal dia sudah tidak lagi bisa memiliki hartanya karena sudah ditinggal mati, tapi itu pun masih bisa. Buktinya kalau hartanya dibagi, maka kemudian masih bisa diambil dari hartanya itu untuk dia. Kalau ataupun dibatasi berapa batasannya? 1/3. Jadi baru kemudian dibagi setelah diambil wasiat 1/3. Kemudian sebelumnya adalah hutangnya. Hutangnya berapa? Karena itu bukan miliknya, jadi harus dikembalikan. Meninggalkan duit 10 miliar ya. Utangnya 5 miliar dulu. Ya bayar isi 5 miliar dulu ya. Baru kemudian ada wasiat berapa? 1/3. Baru dibagi ahli waris. Artinya syariat masih memberikan peluang untuk seorang tetap bisa kemudian beramal setelah kematiannya. Ziyadatan fil amalis sholih. Karena ini masalah bukan berangkat dari dirinya sendiri, karena kemudian masih dibuka ruang untuk amal soleh setelah mati, maka dengan keterangan selanjutnya si anak ingin sedekah untuk ibunya, Rasul menjawab apa? Naam. Sekarang kalau ada orang hidup dengan jasanya, ya, maka sudah tentu balasannya adalah sesuai dengan jasanya sendiri. Maklum ya, sekarang pegawai kemudian mati ya, dapat pensiun apa enggak? Dapat. Tapi kalau umpamanya ada orang memberi dia, boleh enggak? Bisa enggak oleh? Oh, enggak bisa karena pensiunmu kini mene ora oleh. Akhirnya memberi ini kemudian secara umum ulama berpendapat jadi bicara masalah bahwa ihda'u as-sawab lil mayyit hal yajuzu amla. Karena nanti sudah tentu hubungannya dengan masalah pahala. Ketika kemudian harta disedekahkan untuk namanya mayit, yang dimaksudnya apa sih?
apanya? Pahalanya. Sekaligus kalau kemudian banyak pahalanya, mengangkat derajatnya. Kalau umpamanya banyak dosanya, meringankan dosanya. Atau kalau mungkin sampai menghapus dosanya. Kan begitu arahnya kan sana. Di akhirnya kenapa ini dibolehkan? Ternyata sangat berhubungan dengan seorang sudah mati pun dengan amalnya yang sudah amalkan masih kemudian bisa diangkat derajatnya, ya, dengan derajatnya lewat apa? Memberikan pahala suatu amalan kepada siapa yang sudah mati, terutama anak kepada orang tuanya. Terkait dengan paling enteng apa? Anak untuk orang tuanya. Ya lambi gak bondo. Ketika Allah berfirman anishkurli wali walidayka. Jadi di sini masya Allah dekatnya orang tua dengan Allah. Anishkurli langsung wali walidayka. Yang bisa kita pahami, ya, yang jelas adalah syukurlah kepadaku, diantaranya adalah dengan melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah kesyukuran kepadaku. Wali walidayka gampang, doa untuk orang tua. Kapan? Setelah sholat, itu loh ya. Paling mudah untuk diamalkan dengan firman Allah anishkurli wali walidayka adalah langsung setelah kita sholat, jangan sampai lupa mendoakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus berdoa sehari 5 kali. Mana ya? Kalau 1 minggu berapa kali? Kalau 1 tahun, kalau umurnya 40 tahun, kalau umurnya sampai 60 tahun, maka ketika ada seorang orang tua di surganya pada tingkat yang tinggi, dia heran pada dirinya, matur sama Allah, ya Allah, kok aku bisa di sini, sementara aku di siapa, kan bukan siapa-siapa, aku orang biasa. Tapi kenapa aku sekarang derajatku jadi hada bistighfari waladika laka. Jadi yang sangat senang orang tua yang sudah mati adalah kalau antum setelah sholat pasti apa? Doa apa? Rabbi firli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena li raf'i darajatihim, kalau umpamanya banyak dosanya pun li tahfifi dzunubihim. Kalau sudah habis terus didoakan terus tambah naik. Padahal katakan orang tua kita sendiri umpamanya waktu itu demi untuk kita sehari-hari kerja dengan keras sampai sholat pun hanya sholat fardu, nah, bisa nyaman itu sudah. Tapi kemudian demi untuk kita jadi anak orang yang soleh, kemudian doa masuk ayah kita nanti teman-temannya, nah, ayah kita, orang tua kita, ibu kita, insya Allah di tempat yang tinggi. Karena beliau membiayai kita menjadi anak yang soleh. Kalau anak yang soleh masa lupa mana? Menurut dalile masuk anak soleh, dua ilmu soleh, menurut dalile. Anak siguril apa? Orang amal no ya, berarti anak sih geblek. Anaknya yang bodoh, yang enggak anak soleh. Anak soleh enggak lah, pasti sudah setelah sholat apa?
Rabbi firli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani. Ini berasal dari anak ke orang tua. Hanya hadis yang kita baca tadi justru ada melanjutkan kalau anak pada orang tua boleh dan na'am, bagaimana dengan yang lain, apa tidak boleh? Ya boleh. Karena justru urusan wasiat ini nanti kita hubungkan dengan selanjutnya ya. Selanjutnya, hadisnya selanjutnya. Coba kita baca dulu. Wallabdu li muslimin illan Nasa'i wa hasanahu Ahmad wa Tirmidzi, dan dihasankan oleh Ahmad dan Tirmidzi, wa qawwahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini dikuatkan menjadi hadis yang kuat oleh Ibnu Huzaimah wa Ibnul Jarud. Wa rawahu Daruqutni min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oh, masih hadis selanjutnya dulu. Bukan itu. Kita lanjutin. Coba dibaca lagi. Ya. Wa Nabi Muhammad. عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسن وأحمد والترمذي ورواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. Ya, jadi selanjutnya dari Abi Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah, bahwa Allah telah memberikan setiap yang punya hak akan haknya terkait dengan peninggalan, harta peninggalan, sehingga masing-masing dimaklumi sudah ada bagian yang ditetapkan oleh syarak. Maka fala wasiyata li warisin, maka tidak ada waris bagi ahli waris, karena maklum masing-masing sudah dapat bagiannya masing-masing. Maknanya berarti wasiat yang dilakukan oleh seorang yang akan mati diperuntukkan pada siapa? Kepada selain ahli waris. Sehingga ruangnya nanti sangat banyak. Jadi tidak kemudian kembali kepada ahli waris. Karena ahli waris masalahnya satu-satu sudah dapat, maka tidak ada wasiat kecuali tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tapi selanjutnya riwayat Ad-Daruqutni illa ayyasha al-warasah, kecuali apabila berkehendak al-warasah, namanya ijazatul warasah. Artinya sebetulnya ketika seorang meninggal itu hak penuh bagi siapa sih? Ahli waris, karena maklum mati. Toh wasiat ini pelaksana setelah mati apa sebelum mati? Setelah mati, yang mestinya setelah mati pada siapa? Ahli waris. Karena itu wasiat yang kemudian ini akan dilestarikan oleh siapa? Ahli waris. Hendaknya disampaikan pada siapa? Bukan ahli waris. Itu pun Rasulullah bicara dalam illa yasal warasah, masih tetap ahli waris ya, punya kehendak apa monggo. Artinya kemudian ahli waris menentukan wasiat sebagian diberikan kepada ahli waris, karena ini ada ahli waris yang dapatnya sedikit sak norek ya. Maka ahli waris seluruhnya apa? Bersepakat. Ono padahal dia ada diri. Tadi kan wasiat apa? Liwarisin. Jadi sebetulnya harta ini milik siapa sih? Kalau sampai boleh ahli waris menentukan wasiat pun tetap diberikan pada ahli waris jika mereka menyepakati itu.
aslinya hartanya milik siapa? Tinggal mati itu milik siapa? Ya ahli waris. Ahli waris. Sehingga kemudian ahli waris tetap bisa menentukan sesuatu yang namanya ijazatul warasah, yang walaupun Rasulullah mengatakan la wasiyata liwarisin, tapi Rasul juga bersabda illa an yasa'ah al-warasah. Jadi hakikat harta ini mestinya miliknya siapa? Ahli waris. Karena itu kalau wasiat ahli waris jangan mendapatkan wasiat. Itu pun tetap dalam catatan kecuali kalau seluruh ahli waris menyepakati memberikan wasiat kepada siapa? Ahli, boleh apa enggak? Illa ayyasha'ah al-warasah. Yang kedua, illa ayyasha'ah al-warasah ini juga berlaku kepada ahli waris sendiri ketika masing-masing sudah mendapatkan bagi masing-masing. Dan kemudian seluruhnya sepakat, wis gak usah dibagi, wis wene ibu tok wae, oleh ora? Boleh. Yang penting masing-masing sudah mendapatkan bagiannya, pasti ya sudah mengerti bagianku piro. Dan kemudian selanjutnya ahli waris sepakat, wis gak usah dibagi rek, ya. Wene ibu wae, ngono ya. Karena mati bapaknya ya. Boleh apa enggak? Atau seluruhnya bersepakat, wis gak usah dibagi, wene masjid wae kabeh. Boleh? Masya Allah. Boleh loh ya. Jadi jangan mengukur wiki. Kan ini masalah kesepakatan. Masalahnya apa? Kesepakatannya. Itu namanya ijazatul warasah. Maka konsep ijazatul warasah ya untuk para ahli menjadikan teknis pembagian waris itu terus sedekah alal mayit itu sudah sifatnya fleksibel. Jadi akhirnya kemudian dengan hadis ini makanya kemudian konsep ijazatul warasah ini untuk masalah pembagian waris juga umumnya sedekah alal mayit itu sangat fleksibel, enak. Nah, tapi syaratnya apa? Semuanya sepakat jadi satu. Ini ono sing ngrundel siji ya harus harus dilestarikan, tidak boleh. Pokoknya itu harus tetap kembali pada asal hukum. Tapi umpamanya ahli waris seluruhnya sepakat A dan B, maka itu lestari hukumnya. Itu berarti sangat fleksibel. Jadi kalau tadi umpamanya tidak boleh wasiat harus sepertiga, tapi kemudian ahli waris wasiat boleh separuh, boleh enggak? Wasiat aslinya kata Rasulullah berapa? Sepertiga saja, karena kasihan di antara waris itu. Jangan-jangan sampai kemudian ada yang teraniaya, supaya kemudian semuanya mendapatkan bagiannya masing-masing ya secara adil. Tapi umpamanya sekarang ahli waris kemudian bersepakat wasiat orang tuanya mestinya dibatasi sepertiga, tapi kemudian separuh semua, boleh nggak? Ya boleh. Jadi kira-kira anak ngono kabeh apa ora ya? Oh, ya mbok gak ngerti aku. Sing akeh kekiran dhisik. Kok iso legowo ngono kabeh, masyaallah. Makanya kalau saya ingat kalau ada orang anak wis gak nyambut gawe, gak apa ya. Wong tuane sugih apa? Melawah. Terus bareng mati kekiran. Sing salah sapa sih? Kalau mestinya tidak begitu ya, jangan sampai gegeran. Yang penting guyub rukun selesai, itu justru yang jauh lebih penting daripada pertandingan apa? Kan begitu. Udah ya sugih karek nrimo tok ya. Wong tuane sing sugih dhewe. Ora lapo-lapo, karek nrimo dhuwit tok. Ngono ku diriwangi apa? Gegeran. Mestinya yang waras gak apa? Akan yang waras apa? Ya mesti harus guyub dan rukun, masya Allah. Wis urusan duit ala apa ngono ya. Mun ini gampang. Mun ini gampang. Tapi temen nih itu urusan masya Allah.
sampai ngisi dulur pengajuan pengadilan. Yang mestinya mendukung namanya orang tua, kalau ataupun sudah mati tapi tetap bisa beramal yang lestari. Dibukalah pintu wasiat. Makanya kita lanjutkan hadisnya, wa an Mu'adzin baca. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم إن وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدارقطني وأخرج أحمد وبزار من حديث أبي درداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tasaddaqa, Allah membuka ruang sedekah alaikum bisulusi amwalikum. Ini batasan yang dari Rasul sendiri, tapi Rasul bilang apa? Illa an yasha'al warasa, ya. Kembali ke sana lagi. Inda wafatikum, pada waktu wafat kalian, ziyadatan fi hasanatikum, untuk menambah kebaikan kalian, berarti liraf'i darajatikum. Jadi liraf'i darajatikum, jadi masih dibuka ruang walaupun sudah mati, yang mestinya begitu meninggal itu seluruh hartanya adalah dimiliki oleh ahli warasa, tapi itu masih ada kesempatan untuk menambah kebaikannya. Nah, kemudian dari situlah dia diangkat derajatnya karena masih ada ruang untuk bisa berwasiat. Seorang sahabat tadi merasa bapak ibunya itu Masya Allah, cuma matinya mendadak. Akhirnya matur sama Rasulullah, lau takallamat tasaddaqat, ya Rasulullah, kalau kita kemudian mengeluarkan sedekah atas nama dia, boleh apa enggak? Qala na'am. Masya Allah, na'am ini yang membuat namanya Masya Allah jadi luas sekali ruang untuk bagaimana kita mengirimkan pahala kepada khususnya orang tua, ada juga pahala kepada orang lain, ya, yang nanti kemudian hubungannya dengan liraf'i darajatihim au tahfifi dunubihim. Berangkat dari asalnya anak kepada orang tuanya, maka kemudian selanjutnya meluas menjadi amalul ghair lil mayyit. Jadi berasal dari minal walad ila walidihi, minal walad ila walidayhi, kemudian ila walidayhi, kemudian memberikan ruang luas amalul ghair ila ayyi mayyitin. Ila ayyi mayyitin. Kalau sudah ila ayyi mayyitin, maka kemudian orang berpikir termasuk kepada gurunya, nah, di situ masalahnya, ya. Maka coba kita urut dari mulai mana kita kemudian ingin melaksanakan hal ini kepada orang lain, terutama kepada orang tua. Dari hadis ini pula sebaiknya, dari hadis ini pula Imam Bukhari membuat babu ma yustahabbu liman tufiya fuj'atan an yatasaddaqu anhu. Jadi hadis ini memberikan satu keterangan, kalau ada keluarga kemudian siapa yang mati mendadak, maka pertama keluarga seluruhnya harus punya amal baik di sinom, memberikan
Itu pikirannya begitu. Masya Allah. Kita keluarga, bapak kita mati. Pertama dibahas apa? Ojo bahas piro bagian piro-piro. Bahas apa? Mari kita seluruhnya mengeluarkan sedekah untuk orang. Oh no, itu pinter itu. Ora kata kok, piro bagi aku. Imam Bukhari membuat bab dari hadis ini, bab mustahabu liman tufiya fujatan an yatasaddaqu anhu. Jadi kalau ada keluarga kita, bapak kita, ibu kita mati, pembahasan pertama sebaiknya apa? Bisa berapa yang kita keluarkan untuk wasiat, menjadi wasiat beliau, walaupun beliau tidak wasiat, maka mengganti mestinya dia punya wasiat yang punya ruang untuk beramal lebih baik, dan kita buka sebagai keluarga kita berapa harus dikeluarkan dulu. Jadi kalau begitu mari kita potong dulu sepertiga, ngono, pinter itu. Pinter apa ora? Sing arep pinter Imam Bukhari lho ora aku. Sing arep pinter Imam Bukhari. Cerdas Imam Bukhari. Dari siapa yang mati mendadak, maka keluarga yang dipikir pertama adalah bagaimana memotong peninggalan warisan dengan sepertiga. Yang sudah tentu pertama didahulukan adalah membayar hutangnya itu ya. Yang intinya liraf'i darajatihim au tahfifi dunubihim. Sekarang modelnya seperti apa? Wahia watakunu bi askalin mutanawiyah. Kalau mau bicara apa yang kemudian kita melakukannya dengan baik demi untuk pelaksanaan ini terkait dengan amalul wair lil mayyit, terutama anak terhadap orang tuanya. Pertama adalah as-shadaqah al-jariyah. As-shadaqah al-jariyah satu contoh membangun masjid. Membangun apa? Masjid. Membangun masjid dan yang lain yang sifatnya kemudian di situ pahala terus mengalir. Membangun masjid, membangun madrasah, membangun pondok, membangun terserah ya. Termasuk khafru bi'rin, bikin sumur yang airnya kemudian bermanfaat pada orang banyak. Termasuk mewakafkan mushaf, karena mushaf diwakafkan maka selalu dibaca oleh orang yang ada di tempat itu, selalu dibaca dan terus, namanya mushaf ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pahala mengalir seperti juga air mengalir. Nggak pipa PDM ini ya, PDAM ini. Mengalir ke air. Sifatnya mengalir. Alhasil untuk memberi kemanfaatan orang banyak dan tidak pernah berhenti, itu adalah pertama. Yang kedua, it'amut ta'am. Itmatu'am, bikin walimahan, selamatan. Wong mangan mesti senang di sini ya. Makanan sajian.
Diundang, masya Allah, ditraktir bareng-bareng atas nama ibu yang mati. Oh, kau nggak seneng itu. Termasuk taftirus shaimin, memberikan buka orang puasa. Memberikan buka orang yang puasa. Termasuk juga Itamut to'am ini, bagian ini termasuk apa? Iqta'uhum al-malabis, bagi-bagi pakaian. Itu termasuk sama dengan itamut to'am. Senada dengan itamut to'am adalah membagi-bagi pakaian. Bekas sebanyar. Ini bekas apa sih kayak saya? Ya, anggap bencana apa? Ini bukan seperti bencana, indah ini. Bagi pakaian yang baru-baru lah. Sarung. Bagi-bagi baju, bagi-bagi sarung. Nomor 3 apa? As-sadaqah al-maliyah. Lil muhtajin. Dengan mengatasnamakan siapa yang diatasnamakan sedekah duit kepada yang butuh, bagi-bagi duit ya. Bagi-bagi duit. Buat al-amalul ukhra, amal yang lain banyak. Kayak diantaranya umpamanya memberikan biaya untuk badal haji, badal umroh. Badal haji, badal umroh maunya. Contoh saja amal yang lain, monggo. Sampai pada tingkat namanya doa wahbah. Namanya doa wahbah itu jadi kirim donga. Quran diwacakno donga, diwacakno Fatihah, diwacakno. Ini tahlilan, yasinan. Kenapa? Karena ya bicara masalah amal soleh, kalau sudah bicara masalah sampai apa sih? Sing paling gampang ibadatul lisan tanpa biaya. Ngono. Sementara lebih daripada itu, subhanallah. Karena yang kita kirimi orang soleh, akhirnya kemudian kiasannya gampang. Kenapa sih kita ini mesti salawat pada Rasulullah ya? Rasul orangnya sudah jelas, masa tidak perlu dikirimi. Maksudnya apa? Cik balik barokah. Kan gitu. Rasul tidak perlu, tapi kenapa kita diperintah? Ya. Diperintah untuk salawat. Ya, maksudnya berarti kembali barokahnya pada siapa? Kepada kita. Justru sekali selawat balik biro 10 kali. Ini ukurannya untuk Rasulullah. Sementara kita punya guru yang jelas minas sholihin. Makanya kemudian muncullah bahasa-bahasa jaluk balik barokah. Wa annallahu yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwari wa ulumih. Al-Fatihah lu ngono pinter kok. Ngono ora iso. Sementara orang sana ndak iso lho, iso. Sing kene iso, enak sing iso wae lah gak iso. Kecuali kalau enggak ada dalil kan. Coba doa wahbah. Sampai di situ ya. Doa wahbah ini luas ya. Kan begitu kan? Senenge maneh yo kirim donga yo sak mangane, aja kirim donga tok ae.
diundang yasinan, sama nih masa mau yasinan doa, kecut lah. Kesempatan juga waktu itu sak mangan nisan dihadiahno kepada yang dihadiahi, kan gitu kan. Lah permasalahannya sih ini ada. Ayo kirim donga kabeh tapi gandeni wah gak mau gandeni duit. Dibaca satu-satu bulan deh, syaratnya bayar satu-satu Rp1.000, 10.000. Boleh ya. Kirim doa ada amplopnya loh. Harus apa bayar amplop ini. Kan mestinya bicara masalah amal itu tetap pertama antakuna ibadah itu kalau mau diterima ya antakuna niyatu khalisatan lillahi ta'ala. Jadi kita mesti ada ahkamun wa syurut. Ada hukum, ada syarat. Satu antakuna an-niyah wa salihah lillahi ta'ala. Pertama mesti sudah di mana-mana sudah. Antakuna niyatu khalisatan lillahi ta'ala fi ihda'i sahablil mayyit. Antakuna sadaqah min malin halal. Jelas. Agar kita aslinya hukum seperti apa boleh, tapi tetap ada persyaratan tertentu yang kita pahami. Pertama, niatnya harus betul-betul tulus karena Allah dalam ihda'us sahablil mayyit. Jelas, semata-mata hanya karena Allah. Apakah berupa harta, apakah berupa nama doa wahbah. Kalau berharta pun antakuna sadaqah min malin halalin. Yang ketiga ada mutakyid fi waktu muayyan. Supaya kita enggak terikat utuh 40 dinone, utuh 1000 dinane ora ono niku ya. Enggak ada. Atau kemudian wis waktu khol wae. Itu kan namanya penentuan namanya. Ini masalahnya adalah masalah bebasnya orang untuk kemudian beramal soleh. Nggak ada kemudian ketentuan tertentu yang harus mengikat, nggak ada. Harus begitu. Dan nomor 4 ya juzut tasadduq min malil mayyit idza ausa. Maklum. Au bi amwalil akharin. Bi idnihim. Au bi ijazati warasatih. Jadi jelas bahwa sedekah keluar dari mayit pun boleh, tapi kalau wasiat, kalau enggak berarti siapapun boleh niatnya bersedekah kepada siapapun atau karena namanya ahli waris kemudian waktu itu membolehkannya, kenapa enggak masalah. Permasalahannya kalau sekarang ngundang uang dikirim donga maring siapa mau dia, tapi syaratnya kudu bayar 10.000-an. Jawaban antum kok bener ya. Kawa.
Kan kudu karena Allah lagi. Iya. Tak kirim donga bareng-bareng, Fatihah bareng-bareng ya. Syaratnya bayar duit. Itu namanya muqabilah malin. Berarti muqabil malin ini berarti ada gantinya harta. Ada gantinya harta. Boleh apa enggak? Lillahi ta'ala apa enggak? Pertanyaan. Atau bahkan kalau perlu ada aturan. Aku gelem kirim kumpul bareng kirim kemarin wong tuamu di syarate utuh. Wis iki sampean jawab dhewe lah. Oleh ora? Ini jelas la lillahi ta'ala. La lillahi ta'ala. Sore paelah. Ngapunten ya. Jadi kalau ada seperti ini berjalan itu wis jenenge ngeslong. Kalau ada terjadi begini itu berarti sudah namanya ngeslong. Di sini permasalahannya. Kadang-kadang kita nggak bisa membatasi sesuatu, roh ngeslong. Akhirnya ya seneng dikirim tuh mau bayar 10.000 ya. Semua sih nggak ngerti di sini tidak ada unsur lillahi ta'ala oleh duit. Sing muni atik kiai ini san wae Pak barokah iki. Nah, ini di sini masalahnya. Kita kan selalu banyak bahas ojo sampai ngeslong. Lah ngono lah. Ngeslong ini la ifrata wala tahbid. Islam itu la ifrata wala la syarqiyah wala gharbiyah. Sementara kita mendidik banyak yang sekalipun itu bulan 2 bulan tapi ngeslong banyak apa enggak? Banyak. Ini saniki bisa ngeslong sama delok YouTube lu wae masyaallah. Dibaan ngene kuburan pantes apa ora? Tolol kuburan. Wis ngeslong apa ora? Wis ngeslong ngono ae lah masih sudahlah. Kalau kita wahabi, orang wahabi gitu wahabi. Di sana wahabi itu penting. Cek ngeslong deh. Oh, namanya Medina itu karena wahabi kemarin bang ya. Roh tempat itu. Soalnya sih kayak apa ngeslong. Kita sendiri juga banyak yang ngeslong ya Allah. Ini masalahnya di sini. Jadi mudah-mudahan manfaat aja deh. Ini agar kita bisa sudahlah namanya ziarah kubur itu apa ya, baca apa, kemudian sampai kemudian ziarah kubur itu sampai masuk kubur ada adabnya. Nih jangan sampai duduk kaya wong nguyuh, kaya wong ngising. Oleh iku nek sampean nang kuburan terus petongkrong padha karo nguyuhi sing kuburan iku. Adab lho sampai di situ. Jadi kalau duduk yang simpuh, tapi kalau enggak berdirilah ya. Tapi metongkrong ngono. Iku nek sampean iku lho padha karo nguyuh kono. Nek ngatek ya karo longgo. Seperti itu. La tajlisu alal kubur, hadis Rasulullah, la tajlisu alal kubur. Jangan duduk metongkrong ing atase kuburan. Karena dia itu juga manusia yang perlu dihormati. Tapi kadang-kadang yang ngeslong ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan selamat aja. Saya belajar begini ya, belajar ini dari Abu ya semua sudah. Banyak kemudian satu contoh di antara mubalik-balik kita tuh yang penting maca kitab kuning ngono ya. Iya lah bora kitab orang ngerti ya. Wah akhirnya ngerkhutbah bukan mencotot wae. Muni ternyata bukan hadis. Kenapa dia laris di sini tuh kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin Masya Allah penuh dengan hadis palsu. Kemudian kapan poso laris hari pertama banyak kawah pahalanya ini, hari kedua pahalanya ini,
Mosok Kanjeng Nabi dawuh 30 dina satu-satu. Tapi walaupun Dr. Nasih ini kata Abu ya, kalau beliau Al-Khawbawi sendiri sebetulnya beliau itu istilahnya apa? Tidak menulis begitu saja, menulis plus kemudian menulis siapa yang mengatakannya. Jadi itu namanya tanggung jawab katanya. Cuman beliau cuman senengannya nulis, cuman hadis siapa orang ngerti, ditulis begitu saja. Tapi pasti ditulis siapa yang dawuh itu ada, pasti satu itu. Permasalah kulli fakrah lau sahibuha ada itu. Cuman sayangnya kemudian setelah diteliti banyak hadis par. Wah ini hadis palsu ini masuk ganjaran ini masya Allah ya. Waduh, ganjaran kuwede gede boleh amal sing cilik kuwede gede. Akhirnya kemudian bukan Duratun Nasihin dok, sampai ada 13 kitab yang mudah begitu. Ini kitab kuning kabeh itu. Kapan waktu saya di Mekah waktu ke maktabah ketemu kitab namanya Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Sewenang saya wae ini sing nafsir Ibnu Abbas iki tak tuku. Saya beli mati Abu ya istore itu Tanwir kata Abu ya akhir bakar suruh bakar. Nah mansubun ila Ibnu Abbas wa huwa bari'un minhu, dinisbahkan pada Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas lepas tangan daripada kitab itu katanya. Alhamdulillah punya guru selamat gitu. Jadi tadi ada berapa poin untuk orang bisa melakukan berapa hal ini? As-sadaqah al-jariyah. Kedua apa? It'amut ta'am. Kemudian as-sadaqah al-maliyah lil muhtajin. Dan al-amal ukhra banyak. Yang ketiga, yang kelima apa? Doa wahbah. Doa wahbah. Yang kita kenal dengan amalan kita, masya Allah, selalu Fatihah ila Sayyidil Walid Abi Muhammad al-Walid annallahu la yataghashahu bir rahmah wa yuli darajatihi bil jannah wa annallahu yu'idu alin barakatihi wa asrarihi wa anwari ulumih. Al-Fatihah. Sambung ya. Dan kita selalu sambung sama guru, karena tanpa guru kita nggak ngerti Rasulullah, tanpa Rasulullah nggak ngerti Allah, kan begitu kan ya. Ya, ini adalah seiring dengan kita sendiri sudah tiap hari apel at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatuh lillah. Assalamu alayka. Kalau nggak ada Rasulullah kita nggak kenal Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Kalau nggak ada orang soleh kita nggak kenal siapa Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi jelas ya hadis ini, sangat jelas. Alhamdulillah ya. Jadi yang sementara ini mungkin kita hanya ngamalkan tok, tapi dalilnya sangat-sangat jelas ya. Walaupun berangkatnya dari seorang anak terhadap orang tuanya, kemudian bisa membuat ruang luas terhadap siapapun pada siapapun yang mungkin berjasa kepadanya. Yang kemudian harus kirim-kirim amal soleh pahalanya pada orang lain, yang mereka sudah tentu senang, ya. Apalagi orang tua kita, kalau tiap hari setelah sholat kita baca apa? Rabbighfirli wa li walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya, kamu punya orang tua, kamu juga punya anak, maka jangan lupakan. Setelah itu dari orang tua turun ke anak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa namala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Penting tuh aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.